buka paspor BIOS Lenovo ThinkPad L470. BIOSnya ini chip BIOS. Oke, mulai proses. Nah, mantap. Lenovo ThinkPad L470 BIOS password. Kita kali ini buka password BIOS. Oke, langsung saja kita bongkar. Core i5 Gen 7. BIOSnya ini chip BIOS. Oke, lanjut kita flash. Oke, kita mulai flash BIOS. Oke, sudah berhasil. Kita tes, mudah-mudahan bisa terbuka. Kita
sate. Bismillah. Aman. Mantap. Bios. Alhamdulillah. Mantap. Oke Mas Bro, Mas Bos, cukup sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.